Ang challenge natin ngayon ay jumbled words, American countries, okay? Okay! Tamang 40. Oh, Chris. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Canada. Canada. Tama, Canada. Canada. Nala. Mexico. Mexico. Oh, Maika. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Okay. Hindi alam ka eh. Ah, ikaw. 5, 4, 3, 2. Ano? Genderenal. Genderenal. Genderenal? Mali. Genderenal meron man. Nawala si ito. Ah, ikaw. Nawala si ito. Ah, ikaw. Hindi alam. Oh. 5, 4. Gender. Gender. Ah, ikaw, Bogs. 5, 4, 3, 2, 1. Gendernal. Mali. Kain. Ah, ikaw ano? Jan. Den General. Den General. Den General. Ah, Ron. General din. General din. Ah, ikaw ano? General. General? Mali. General. Kain. Kain ka lang kasi. Oh. Ikaw. 5, 4, 3, Genderenal. 3. Genderenal. General? Mali. Ay, ikaw, Nana. Last kay ano? Last kay Nala. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. Dali lang yan, oh. Tama sagot ay Greenland. Greenland, oh. Kain, kalamansi. Ah, next. Oh, Maika. Madali lang yan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala, hindi alam. Laging kasali sa ano yan, Miss Universe. Oh, ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi alam. Ilang letra lang yan. Anin? 5 letra lang. Sagot. Ah, kain. Ah, ikaw, Aika. Gugula lang tayo ba? Aruba. Oh, tama si Aika. Ang galing. Aruba yun. Aruba. Dali lang to. JB. 5. Dominican Republic. Okay. Dominican Republic. Oh, Bogs. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Mahaba. Sagot. Mahaba. Oh, may S yan eh. Ang Ikaw. mahabas. S yan eh. Ang Ikaw. mahabas. Ano? Mahabas. Mahabas. Mali. Kain. Oh, Ron, oh. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Sama ba? Sama ba? Ah, ikaw. 5. Mahabas. Ano? Mahabas. Bahabas? Mali. Kain. Letter B. Isa lang letter B dito eh. Mali. Kain. Ah, ikaw ano? 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Mali. Hindi ka alam. Kain. Bahamas. Tama. Bahamas. Oh, Maika. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi alam. Kain. Ah, ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Sagot. Sumasali rin sa ano yan, sa Miss Universe eh. Oh. Ano? Makani Islands. Mali. Kain. Oh, ikaw ano? Aika. 5, 4, 3. Hindi alam. Oh. Ikaw. Kanami Islands. Mali. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot.
Makana. Baka naman. Mali. Baka naman. Kalamansi. Ikaw dyan. 5, Sainama 4. Islands. Ano? Sainama Islands. Ano? Sainama Island. Mali. Mali. Ikaw, 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Manasay. Manasay Islands. Mali. JM. 5, 4, 3, 2, 1. Kamnay Island. Ano? Kamnay Island. Kamnay. Kamnay. Ikaw, malapit na eh. Ikaw. 5. Kanami Island. Kanami Islands. Mali. Ikaw. Kamani Island. Mali. Sino last? Wala na. Ang tama sagot ay Cayman Islands. Cayman Islands. Next. Napakadali lang nito. 5 letra lang. Maika. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. 5 letra lang yan. Wala, mali. Ikaw, ano? Inses, 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Ano? Tay? Mali, tay. Ikaw, ano? Aika. 5, 5. Italy. Ano? Italy. Italy. wala sa Amerika yung Italy, ha? Ikaw, 5, 4. Kitay. Ano? Kitay. Hitay. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Ikaw. Wala, mali na. Hindi alam. Ano? Hindi alam. Ikaw. Manghula kayo baka makatama. 5, 4, 3. Itahi. Itahi. Itahi mo yung kalamansi sa puso mo. Ikaw. Aytay. Ano? Aytay. Haytay, mali. Ay. Ikaw. 5, 4. Haiti. Ano? Haiti. Tama. Ano spelling? Haiti. Tama. Haiti. Okay. Next. Nakachamba. Chris, 5, 4, 3, 2, 1. Madali lang yan. 0. Sagot. Europe. Europe? Mali. Kain, Europe. Ikaw. Ikaw, Nala. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi alam. Alam na ni Maika. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico yun. Ikaw, ano? Inces, 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi alam. Kain. Kain na. Hindi alam. Kain, Ikaw. Hindi alam. Ikaw. Sincha Lucia. Ano? Sincha Lucia. Sincha? Saint. Sincha Lucia. Saint lang. Wala Ay, siya. Saint Lucia. Saint Lucia. Okay. Wala namang siya dun. Okay. Sayang yung 40. Okay, ikaw. Bogs, 5, 4, Ala, 3, 2, 1. Sagot. Blissy. Blissy. Mali. Blissy. Okay, ikaw. 5. Elibis. Ano? Elibis. Elibis. Kain mo na. 5. Ano? Sibling. Mali. Ikaw. 5. Blaze. Mali. Muntik na. Kain. Ikaw. Blaze. Mali. Ikaw. 5. Mali. Ikaw, ano? 5. Ano? Belize. Tama, Belize. Next. Incest. Madali lang yan. 5, 4. Ampana. Panain mo nga yan. Ikaw. Aika. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. Panama. Panama yan.
Next. Oh, box, oh. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Iche. Litche. Chili. Ano? Chili pa. Chile. 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 Tama, Chile. Tama. Chile. Chili. Boy, naiwan ako sa inyo, boy. Oh. Oh, Ron, madali lang yan. 5, 4, 3, 2, 2. Rabis. Brazil. Tama. Tama. Brazil. Brazil. Last one. Rabis. Last one. Oh, last na, Chris, oh. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi alam. Kain. Ano? Guariyo. Guariyo. Kalamansi. Ikaw, Nala. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Hindi ko alam. Hindi alam. Ikaw. Maika. 5, 4, 3, 2, 1. Ay! Hindi alam. Kuha kalamansi. Princess. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Ano? Uruguay. Tama, Uruguay. Ay, tama ka. Tama ka. Bye-bye na. Bye!